Good day everyone, another day, another bolohaton. So guys, karon adlaw akong ipakita na pud akong adlaw-adlaw nga ginabuhat. So kay kumprador man ta, matik mangumpra tag baligyaon. So karon kay inong makita na ako'y gwapa nga talong. Gwapa kay na akong talong liwat nas gatanong. Og syempre naapod tay pipino pampagwapa. Og ganahan ka mukaon ani palit na. Nya mao din nga akong mga solid mga suki, Kuya Eric Cabradilla ug Michael Macarayas. Shout out ninyong duha, solid suki. Nya wala pa ta mahuman na apatay ko haunon nga sili. Mao ni akong gwapa nga sili karon. So kinsa toy ganahan pang dynamite diha, palit na. Palitin na ta ng inyong gwapa nga tendera para dili na ni mas stress diri. So karon ino ding makita no nga daghan day atag sili pero salig lang kay mahurot ra ni. Diri na lang taguto, dili na natutasun kay maninda pa ta para makakwarta ta. Sige, bye-bye, let's go, let's go.